Facebook Live, Nacional FM, Panamá, Crisol FM Panamá y Twitter, @Nacional FM y Crisol FM. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a Ser TV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la Estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Hello, welcome back. We're very glad to be here. Me, Teacher Evelyn, Teacher Yosira, and Dr. Carol Guerra. We're gonna be here teaching you important lessons that we're going to review today. Teacher Evelyn, you wanna say something? Hello, everybody. How are you today? Remember that today we're going to review some lessons, okay? So please pay attention. And as I said, we got a special guest today. It's the psychologist Carol Guerra. She's here to help us to give us some important tips in order to feel better during this difficult time that we are going through, okay? So Teacher Carol Guerra, pay attention, 10th graders, 11th graders, 12th graders, to what she's going to teach us today, okay? So, thank you, teacher. Hello, everybody. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces. Ustedes son de media, así que vamos a compartir con edades más o menos entre 14, 15 años ya. Y ya estamos un poquito más grandecitos y es importante que sepamos cómo podemos nosotros activar esas hormonas para estar saludables en nuestra inteligencia emocional, porque todos los días aquí en Ser TV, en Radio FM Nacional, en todas las cadena nacional de radio y telecomunicación, estamos sintonizados con ustedes, pero siempre estamos con la inteligencia cognitiva, o sea, aprender la clase de inglés, la clase de español, la clase de matemática, pero le prestamos atención a nuestra inteligencia emocional, pues esto debe ir de la mano, teachers. Es muy importante, no solamente la cognitiva, sino la emocional. Así que vamos a ver, chicos, si tú sabías que tienes hormonas que mejoran o alteran, por lo contrario, negativamente, tu estado de ánimo. Entonces, quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Sabías que existen hormonas que estimulan tu felicidad? Pues sí, existen. Y las estimulas tú mismo según lo que hagas o lo que realices como actividad diaria. Estas hormonas de la felicidad o del bienestar son las llamadas endorfina y serotonina. Vamos a ver qué función tiene cada una de ellas. La producción de esta hormona estimula las áreas del cerebro que producen placer o bienestar, teacher. Por ejemplo, yo estoy en este momento estimulando una segregación bárbara a otro nivel de serotonina y endorfina porque les estoy conociendo a ustedes, porque estoy dando una clase hermosa, porque a mí el inglés en lo personal me gusta muchísimo y estoy fascinado. O sea que mi cerebro ahorita está al máximo en una sensación positiva de bienestar. Pero vamos a ver entonces qué beneficio eso nos trae. Dice que desinhibe el dolor, o sea que si tienes algún nivel de dolor que estás pasando en este momento, ya sea por cualquier situación que tengas, tanto físico como emocional, lo reduce. Si lo sentías, pues mucho más fuerte, agregando estas hormonas lo vas a sentir un poco más bajo. También te permite enfrentar mucho mejor las situaciones difíciles, como lo que es el COVID-19. En este momento estamos enfrentando una situación de pandemia muy mundial y tenemos que estar prestándole mucha más atención a cómo nos sentimos, pero también realizar actividades que nos puedan producir una mejora en nuestra actitud y en nuestro comportamiento. Dice también que tenemos que estimularlas, pero ¿cómo las estimulamos? Simplemente actividades súper fáciles. Tienes que reír mucho. ¿A quién le gusta reír, teacher? I like to smile, I like to laugh. Yeah, me too. Entonces, tienes que cumplir tus objetivos también. No puedes iniciar una tarea y la dejas en su máxima expresión en la mitad. No, tenemos que terminarla porque así te vas a sentir
muy orgulloso de ti. Pero si no la terminas, ¿qué vas a hacer? Estimular otra área, otra hormona que la vamos a ver más adelante, se llama cortisol, y esa sí necesitamos ponerle un stop. Bien, también necesitamos escuchar mucha música. Medita en espacios libres, ten una rutina diaria de ejercicios y por último, lee por placer. Realiza estas actividades, pero tienes que realizarlas por gusto, por preferencia, y así estimulas tu memoria, la atención, concentración y sobre todo la sensación de bienestar para prestar mucho más atención a las clases de inglés. Gracias, chicos. Bye. Thank you. Thank you very much, Dr. Carol Guerra. Thank you for your advices. That is great. So we're going to start with 10th grade. Okay, 10th grade. Remember, you have to pay really attention to the class, okay? And remember that you can also send us your responses through Instagram, Facebook, and WhatsApp, okay? Let's start. We're going to talk about introduce yourself. But before that, we're going to watch an educational video, which is about learning the use of the verbs do and make. El uso de los verbos do y make. ¿Cuándo utilizo do? ¿Cuándo puedo utilizar make? Ya que ambos tienen el mismo significado, el verbo hacer, ¿ok? So let's watch the video. Hello everybody. Today we are going to learn how to use the verbs do and make. Both mean hacer in Spanish. Today we are going to learn when to use them. Do is used for actions, obligations, and repetitive tasks. Make is used when producing and creating something, also for actions that you choose to do. Let's see the examples. I make my bed. I do the dishes. I make dinner. I do my homework. Remember, do is for actions, obligations, and repetitive tasks. Make is for producing and creating something, also for actions you choose to do. Now it's your turn to practice at home. Somos el futuro de la patria. Well, after watching this educational video, I hope that you learned something new, ok. Espero que hayan disfrutado el video, que hayan aprendido algo nuevo. El uso del verbo do, make, ahí vieron algunos ejemplos. Por eso hay veces vemos que de repente si hay algo de fábrica, vemos que dice made in Taiwan, made in China, o sea, hecho en Italia, porque estamos hablando de cosas que fabricamos con nuestras manos. Entonces ahí utilizamos el verbo make, ¿verdad? That's Do, right. que es el verbo para hacer, hablar de cuando decimos repetitive tasks, estamos hablando de acciones repetitivas, como en el caso de hacer tarea, I do my homework. Entonces allí utilizamos el verbo do. Así que para que practiquemos, Teacher Evelyn. Yes, X Yorlenis. Say hi, and also this is 10th grade, okay? 10th grade. Okay, hello, welcome. You are joining the class, and remember that you can chat us to Instagram in order to send your responses and greetings, okay? Pueden enviar sus respuestas a través de Instagram, WhatsApp y Facebook. Let's start with the topic for today, and it's about introduce yourself. Recuerden, estamos en la semana de reviewing. Vamos a estar haciendo un repaso, okay? And for 10th grade, we're going to review personal information and introduce yourself, okay? The objective of the class, you're going to be able to identify the most common questions and answers about personal information. Also, to give specific information about yourself and to use it in context or real situations. Okay, this is the objective of this class. Let's see the vocabulary, and Teacher Evelyn is going to help me with the pronunciation. Let's start with the double H word, con las palabras WH. What, What, where, where,
When, when, who, who, which, which, why, why, how. how. Let's go with another word important that we use when we are introducing ourselves, cuando estamos haciendo una presentación. Recuerde que cuando decimos introduce es presentación, presentarse a sí mismo. Introduce yourself, ¿ok? Vamos ahora. Do, Do, address, address, favorite, favorite, leave, leave, work, work, get up, get up, occupations. occupations. Excellent. Thank you, Teacher Evelyn. And let's continue with the information questions. Information questions ask about specific kinds of information. Cuando queremos buscar por aquellas respuestas más específicas, utilizamos los double H word. Y cuando decimos los double H word, nos referimos a who, what, where, why. Pero ¿cuándo puedo utilizarlos? Vamos rapidito con esa parte. Who. It's when we talk about a person. Cuando preguntamos acerca de una persona. Who was at the party? Who is your best friend? Where. Where, position or place. Ok, cuando queremos saber acerca de lugares. So we say, where do you live? Where did you go? When. When is used when we talk about time, occasion, moment, time, when, okay? ¿Cuándo? When is my birthday? When did you get up? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Cuándo te levantaste? Why? Why it's about reasons, explanation, okay? Razones, explicaciones. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Okay? What? What, it's about specific thing or object, cosas específicas. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What is your number? ¿Cuál es tu número? Which is it's about choice, alternative. Cuando queremos preguntar cuál de aquellos, ¿ok? O este o el otro, ¿ok? Which dress is good? Which leg hurts? ¿Qué pierna te duele? Which leg hurts? ¿Ok? How? How is about way, manner, and form, okay? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? It was good, okay? Let's ask some questions. For example, I can ask, where do you live, Teacher Evelyn? I live in San Miguelito. Okay, it's about place, okay? For another example, Dr. Carol Guerra, what is your name? My name is Carol Guerra. Excellent. Okay, so we're talking about specific information that we are looking for from a person. Yes, hello, just greetings to Celibet Paredes from Bocas del Toro. Hello, Celibet. Thank you for joining the class. Okay, let's go with the grammar structure. Cuando hacemos una pregunta utilizando el double H word, the grammar structure will be, to use the double H word, utilizar la palabra what, where, when, plus, si es una pregunta utilizando auxiliar, we go with the auxiliaries do, does, the subject, el sujeto, and then the verb. If the question is used, for example, where do you work? When does she wake up? Who is your brother? Well, in this case, we're talking about questions with be. Cuando decimos with be, estamos hablando del verbo to be. Be, am, are, is, okay? Examples. Where are you from? ¿De dónde eres? Who is that man? ¿Quién es ese hombre? So, in this case, we use the verb before the subject. Tenemos que recurrir al verbo utilizándolo antes del sujeto. Cambia de posición, va antes del sujeto, ¿ok? Let's continue. We got a practice here, and we're going, we don't have too much time. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver la práctica. For example, number 1, Teacher Evelyn. Yes, I have here J. Sala. He said, how is going? Okay, hello. Thank you very much for your questions. That's great. Yes, exactly. Okay, number 1 says, Raya, do you live? And the response, I live in Panama City. So what will be the double H word here? What or where? It's that what do you live or where do you live? Okay, we got number 2, and it says, is your English class? And the answer, it's on Fridays at 2 p.m. So the question will be, when is your English class or where is your English class? So you can see these practices and you can respond. For example, number 1, Teacher Evelyn is going to help me to respond to number 1. It's what do you live or where do you live? Be, where? Where do you live? Number 2, when is your English class or where is your English class?
When. A. When, A, okay? So these are the responses. Remember that you get access to the whole information here. You can go to the Google Classroom platform and you can solve the practices. Pueden resolver las prácticas a través de entrando a la plataforma de Google Classroom. Let's continue. We got another practice. For example, it's a match, question and answer. Where do you go? Okay, the answer will be C, letter C. I go shopping to the mall. Number 2, what do you do? The response will be, I'm doing homework. Okay, so we got a match here, questions and answers. You can respond them to these questions. Send us your responses, okay? I have here an answer, J. Sala 3, the letter S. Okay. 3, the letter what? The letter, well, he wrote, okay, 3, letter A. 3, letter A. Thank you very much. Okay, let's continue. And now we're going to see a little bit about self-introduction, okay? Estamos hablando de la presentación, cómo presentarme a mí mismo, okay? When we say our name, cuando decimos nuestro nombre, we used to say my name is, but there are other ways that we can introduce ourselves to say our names, okay? For example, I'm Josira. I can say my name is Josira, or I can say I'm Josira, okay? You can say everyone calls me Josira. Todos me llaman Josira, okay? Also your nickname. My nickname is Josie, for example, el apodo, okay? Also, we got with country, okay? Self-introduction, when you want to say where do you come from, for example, you can say I am from Panama, or you can say I come from Panama, okay? Or you can say I'm originally from Panama, okay? Or I was born in Panama. Let's continue, and we got address. Cuando damos la dirección, there are many other ways that you can say your address. For example, I live in Panama City, or my address is in Panama City, okay? I have lived in Panama City for many years, for example, okay? Also, age, edad. When we say our age, cuando decimos nuestra edad, you can say I'm 20 years old, or I'm over or almost 20 years old, or I am around your age. Estoy más o menos en tu edad, okay? Early 20s, 21, 22, or late 30s, okay? So these are ways that you can use to say your age. We got more, but we finish our class telling you the assignment, and the assignment will be to write your own self-introduction. Escribe tu propia presentación. Give information about name, age, address, family, and job. And upload it onto the Google Classroom platform. So we're finished for today. I hope these things are, remember that you got access to the Google Classroom platform, the password JIHRZGWJIHRZGW es la contraseña, and you got access to the whole information here. Teacher Evelyn. Don't move. Next class, 11th grade, okay? See you. Bye-bye. Take care. Stay home. El proyecto de todos. Con la visión de fortalecer la participación de los padres de familia y los integrantes de la comunidad educativa, escolar y regional, el Ministerio de Educación, en alianza con las emisoras comprometidos con la formación de todos los estudiantes a nivel nacional, ha creado el proyecto educativo Conéctate con la Estrella. Hoy vamos a hablar de la comunicación para sexto grado. Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de un conjunto. Donde miles de niños y jóvenes se beneficiarán con las clases dictadas por profesores a través de la radio para estudiantes de primaria, premedia y media. Una alternativa educativa para los estudiantes que se encuentran en casa respetando la cuarentena por la pandemia del COVID-19.
De esta manera, Meduca y estas emisoras garantizan que la educación no pare y que los estudiantes panameños no afecten su proceso de aprendizaje, llevando a los maestros hasta su hogar. Gracias a los 40 principales, Radio Panamá, Más Música, Radio Mía, RPC Radio, Telemetro Radio, Osana Capital, TVN Radio, Nacional, Crisol, Radio Hogar y Radio Católica. Síguenos en @NacionalFM Panamá y @CrisolFM Panamá. Conecte con la educación, entretenimiento e información. Con 2 estaciones de radio unidas con la comunidad. Juntos lo hacemos. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el... Hello, everybody. We are going to begin with 11th grade. And now we have a special guest. It's psychology Carla Herrera. She is going to talk about hormones of happiness. Hello, everybody. Bueno, chicos, continuamos y ustedes están en 11avo. Así que vamos a ir hablando sobre esas hormonas, cómo las estimulamos positivamente para que tengamos una mejor inteligencia emocional. Ya hablamos de las endorfinas y las serotoninas, así que ahora por el contrario vamos a conocer esta hormona que estimula entonces hacia el estrés o las sensaciones no tan gratas para nuestro cuerpo. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la hormona cortisol. El cortisol es una hormona encargada de llevar azúcar a tu sangre, pero el exceso de esta hormona provoca sensaciones de estrés y de tensión. Y más en este tiempo de COVID-19 tenemos que cuidarnos porque por sí solo el ambiente genera un poco de estrés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas emociones que tenemos y si de verdad estamos adecuándonos con el cortisol, pero el nivel que necesita tu sangre, no más de ello, porque entonces vamos a estar afectados a nivel emocional. Ejemplo, con lo que comemos también, porque el cortisol es aquel que se encarga, su función es específicamente de llevar azúcar a tu sangre. Entonces, si comemos muchos carbohidratos o si comemos mucho de contenido en azúcar, alimentos contenidos ricos en el azúcar, más de lo que necesita tu cuerpo, entonces vamos a sentirnos también afectados en nuestro humor, aunque no lo crean, muchachos, hay que prestarle mucha atención. Y ahora que estamos en confinamiento y que están ustedes en casita, que por ende a veces comemos un poquito de más, entonces tenemos que tener cuidado con esa dieta. Entonces vamos a ver qué pasa con el exceso de cortisol. De repente le hiciste una grosería o le respondiste mal a tu hermanito y no sabes por qué. Entonces empezamos a ver qué nivel de cortisol tenemos. Entonces esto va a alterar tu estado de ánimo. Si antes andabas pues muy feliz, si de repente tenías sensaciones positivas, te comunicabas muy bien y mantenías tus relaciones sanas y que de la noche a la mañana entonces estás de repente, te peleaste con un compañerito, te peleaste con una amiguita o de repente le dijiste una palabra a tu mamá y a tu papá que no querías decírsela. Entonces esto nos afecta grandemente y tenemos que prestarle mucha atención. También estimula para el enojo y la ira. Mucho cuidado con ese cortisol. También estimula hacia la tristeza y el desánimo. Recuerda, chicos, que queremos verte bien, queremos que tú estés bien para que puedas prestarle atención a ese rendimiento académico que te espera en este año que tenemos que culminar, porque de sí o sí lo vamos a culminar, pero lo tenemos que culminar con una buena actitud. Entonces, necesitamos que estimules tus hormonas saludablemente. Muchas gracias por el espacio y cualquier pregunta las podemos estar respondiendo en el WhatsApp. Gracias, teachers. Thank you so much. That this is important. Remember that we have to eat very right? Healthy food. Now, let's begin with the topic for today. Remember that we are reviewing the lessons, and for now we have internet verbs. Internet verbs. Remember that your devices, when you have your device, like such as iPad or computer or even your smartphone, right? You will see some icons. Did you see that? Yeah, I want to say hello to those people who are joining the class, teacher Evelyn. We got a lot of people joining the class. Andrea Perez, Lenier, Kerem,
Celso Córdoba, OFC Naye, Denise Adet. They are joining the class. We're waiting for you and your responses. Pay attention. Hello, hello. And also we have greeting from Capira and Valle de Anton. Capira and Valle de Anton, yeah. Greeting. Okay, yes. Hello, hello. Now, you see some icons, some iconos en su celular, ¿verdad? Your smartphones. For example, we have delete, search, saved, connect, download, where there are internet verbs, right? So this is the topic for today, and the learning objective, you will be able to review vocabulary related to these verbs, and also you are going to express your ideas about the previous lessons. Remember that you can send your ideas, your opinion through Nacional FM Panama Instagram or through WhatsApp, okay? Very good. Now, this activity is for you guys. You need to please answer this question. What do you like to do on your smartphone? What do you like to do on your smartphone? Okay, I'm going to give you some details what you can do with your smartphone. You can make phone calls. You can use GPS navigation. You can listen to music. You can send text messages. You can watch videos. You can play games. Okay, so there are some kind of stuff that you can do with your smartphone, and we are using the modal verb can, right? And what is can? It's something when you want to express an ability, okay? It's an ability. For example, we have can, something that you can do, and can't is something that you cannot do. Can is affirmative and can't is negative. Can, for example, is general. It could be general ability or in specific. Example, Richard can speak French fluently. Richard can speak French fluently. It means that Richard can. Yes, teacher Rosita? Yes, I want to say hello to those people who are joining the class. A lot of people joining the class. Thank you very much. Okay, we got Jay Said, as usual, sending his responses. Take pictures, talking about what he does with the smartphone. Okay, take pictures. Also, we got a greeting here to the teachers and to the psychologist. Okay, dice sus consejos son valiosos para los alumnos. Thank you very much. Saludos. Kisses and good hugs. Thank you. Okay, and we got Andrea Perez. She said, I like to watch my favorite series and messages with my friends. Okay, very good. That's right. And now, with can and can't, it's present. When we talk in present tense, cuando hablamos en presente de habilidades, usamos can, si podemos hacerlo, o can't, cannot, si no podemos, can't. Okay, there are models of ability. When we talk about in the past, en el pasado, we use could or couldn't. Could is something that we did in the past, and couldn't is something that we did not do that specific ability in the past. Algo que pudimos haber hecho o no hicimos, no pudimos hacerlo, okay? Past, it is the past tense, okay? Example, could. My sister could swim when I was 6. My sister could swim when I was 6. Cuando ella tenía 6, ella podía nadar. Mi hermana podía nadar cuando tenía 6 años. It was in the past. The actions was on the past. La acción fue pasado, okay? And when the example with couldn't, we have I couldn't play the piano when she was 5. I couldn't play the piano when she was 5. Yo no pude tocar el piano cuando tenía 5 años. That was in the past. Okay, very good. Now, just to review, can or cannot in present and could or couldn't in the past. In the practice number 1, okay, practice number 1, you need to write me the sentence in affirmative and negative form. Yes, teacher? we got a person here practicing cool, can and cool, and she said, I could not see the class yesterday. Oh, that is sorry. so sad, but very good grammar structure. Thank you. Very good. Now, in the sentence number 1, you need to write up an affirmative and negative sentence. For example, the girls sing dance. For example, the girls sing
dance. I'm going to write, van a escribir con el can, que pueden, y el otro que no pueden. The girls can sing. Las niñas pueden cantar. The girls can sing, but, you need to use but they can't dance. Pero ellas no pueden bailar. We use they because the girls are plural. The girls can sing, but they can't dance. This is the example. Now we have number 1. The boys play football, play handball. The boys play football, play handball. Yes, teacher? We get a response here. We get the boys can play football but can't play handball. Very good. That's correct. Awesome. Okay, number 2. The baby girl swim and walk. There are 2 actions. Swim, walk. The first one will be affirmative and the second one will be negative. The baby girl swim, walk. And number 3, Tina surf, paint. Tina surf, paint. Okay, I'm going to give you the answer on the number 2 so you can check that, okay? The baby girl swim, walk. The baby girl can swim but can't walk. Okay, and number 3, Tina surf, paint will be Tina can surf but she can't paint. Remember, we have to use the pronoun. Tina, it's she, okay? Tina can surf, ella puede surfear, pero she can't paint, no puede pintar. Very good. Okay. We got responses here. Some people who have sent in the same responses. Very good. Awesome. Now, we just check again one more time the internet verbs, okay? Click and tap. What you do, click and tap, it will be a link, right? Enter, forget, reset, right? We have a password. Number 3, log into, browse. It will be a website. Send, receive, write, or read. It will be, for example, an email. You send, you receive, you write, and you read. All of them, they are verbs, but they are called internet verbs. Son verbos, pero son llamados verbos usados en la internet, okay? Number 5, we have download, upload. What do? Or you share a file, right? Download, upload, share. An example, a file. Watch, stream, download. When you watch, stream, or download, what it is? It's a video, right, from YouTube. They are internet verbs. Very good. Now, and the practice number 2. Yes, teacher? We get a lot of people joining the class. Noriyelis, she's saying hello. Celia Moran also saying hello. ¿Qué grado es? 11th. Thank you. And a special greetings to Andrea Perez because she's responding most of the practices, okay? Very good job, Andrea. Very good. Hello to everybody. Okay. And the practice number 2, you have to choose the correct answer. Choose the correct answer. Okay. Number 1, enter, forget, reset. Which one it is? A password. B, a link. A password. B, a link. Number 2, send, receive, write, read. A, an email. B, a video. Number 3, download, upload, share. A website. B, a file. Which one it is? Download, upload, share. A website. B, a file. And number 4, watch, stream, download. Okay, we got people here saying number 1 is a password. Very Another good. person also, number 1 is a. Very Thank good. you. That's correct. Password. And number 4, watch, stream, download will be a video or be a website. Okay, let me give you the answers. Number 2, send, receive, write, or read. Which one it is? An email or a video? That's correct. It's an email. Very good. Here we got number 3. It's a file. That's correct. Very good. Download, upload, share. A file. Very good.
And number 4, watch, stream, download. It will be a video or a website. What do you watch? That's right, it's a video. Very good. You are very awesome students today. Yeah. Okay, and the last practice, number 3, it will be a match. Es un pareo, a match. I'm going to give you some questions, and in the other hands, it will be the same meaning but different question. Son preguntas. En una columna están preguntas, ¿verdad? Y en la otra columna es el significado de la pregunta que les voy a decir, pero dado de una manera diferente. Es una manera diferente de hacer la pregunta, con el mismo significado. For example, how much time do you spend online a day? How much time do you spend online a day? Okay, let me give you 2 options. It will be A, I mean, are you connected to the internet all the time? Or B, I mean, are you always online? Which one it is? Recuerden, es el mismo significado, pero de una pregunta dado diferente. It's B. How much time do you spend online a day? B, I mean, are you always online? Number 2, are you an internet addict? Are you an internet addict? I'm going to give you 2 options. A, I mean, are you connected to the internet all day? Or B, I mean, are you always online? Which one is the correct one? Are you yes, teacher? Yeah, we got here some special greetings. Saludos para Ingrid, que está escuchando la clase de inglés del centro, desde el Centro Educativo El Valle de Antón. Hello, thank you for joining the class. Hello, wow, that's nice. Okay, and it will be number 2, it's A. Are you an internet addict? I mean, are you connected to the internet all the time? All the time. Es la misma significado, pero una pregunta diferente. Number 3, are there any internet addicts in your class or in your family? There are keywords, hay palabras claves, ¿verdad? Are there any internet addicts in your class or in your family? I'm going to give you 2 options. C, I mean, do you check your email a lot? Or D, I mean, are there any people who always online in your family? And that's correct. It's letter D. Yeah, we got the answer here, teacher. 3D. Very good. That's correct. Are there any internet addicts in your class or in your family? I mean, are there any people who always online in your family? And someone went ahead with the responses and says number 4, it's C. That's correct. That's correct. Very good. How often do you check your emails? And it's letter C. I mean, do you check your email a lot? Very good. Now. Yeah, we got some special greetings here to Velázquez del Centro Educativo Gregorio Velázquez en Capira. Hello. Okay, the time is up now, right? And remember, don't move because the next class that is coming is from 12th grade, okay? Shirazira? Bye-bye. Take care. Stay home. Bye-bye. Bye. ¿Qué es una crisis? Es muy bueno que nosotros analicemos lo que es una crisis, porque es que a veces nos vivimos las cosas sin entenderlas y sin entender el significado y el sentido que tienen las cosas. Una crisis es una situación personal de vida vivencial existencial que nos saca de nuestro espacio de confort. Eso es una crisis. Las crisis no son deseables, pero muchas veces son beneficiosas, porque de las crisis salimos fortalecidos, salimos aprendiendo. Las crisis son escuelas de aprendizaje, de cómo tenemos que nosotros actuar, cómo tenemos que desplazarnos, cómo tenemos que conducirnos frente a situaciones adversas. Continuando con el ejemplo de Jesucristo, frente a esa crisis fuerte y profunda que vivió Jesús de tristeza, de angustia, Él pues asume esa actitud de ponerse en manos del Padre. Ponerse en manos del Padre. Y es una actitud que como cristianos debíamos asumir todos.
A veces nos quedamos nada más que en el prender la velita, caminar la procesión, qué sé yo, hacer la novenita, que no es malo, esas son devociones, Pero las devociones y todo lo demás tiene que llevarnos al punto principal, que es el encuentro personal con Dios. Y Jesucristo nos lleva a eso. Él nos enseñó una oración sencilla, que es el Padre Nuestro, que busca ayudar a aquella persona que está en un proceso inicial de relación con Dios, para que tenga como una forma de oración así como, digamos que prefabricada, ¿no? Pero la idea es que cada uno de nosotros tenga su propio diálogo con Dios, tenga su propio contacto con Dios. Ninguno de nosotros al hablar con nuestros padres tiene esquemas preestablecidos. Hay una forma concreta y espontánea de hablar con Él. Ojalá que tú la practiques especialmente en estos días. Saludos y bendiciones. Hello, we're back from 12th grade. Y bellas palabras del profesor Armando Rudas. No, today we have a special guest, and it's the psychologist Carmen Guerrero, and she is going to talk about hormones. Hi, hello everybody. Bueno chicos, estamos con los graduandos ya. Vamos a iniciar entonces con esos graduandos de este año. Muy bien muchachos, yo sé que esta situación no se la esperaban. Sabemos, estamos conscientes de que su inteligencia emocional ha dado un giro de repente, ¿verdad? Unos 360 grados así, todo drástico, pero a pesar de cualquier situación, muchachos, tenemos que tener una actitud positiva, porque en medio de cualquier crisis, como nos hablaba la cápsula anterior de nuestra fe, porque tenemos que aumentar la fe, estamos manejando mucho duelo a nivel mundial, pérdida. El duelo no es solamente, muchachos, enterrar a una persona muy querida bajo tierra. El duelo es perder. Se ha perdido un poco la salud, se ha perdido el espacio a la libertad, se ha perdido los abrazos, se ha perdido los besos, se ha perdido el contacto. No sabemos todavía qué va a pasar por un largo tiempo, pero a pesar de eso tenemos siempre que regular nuestras emociones y alimentar positivamente nuestra inteligencia emocional. Quiero que sepas, como psicóloga del Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Servicios Educativos, que estamos aquí para apoyarte. Yo voy a dejar a un lado el tema que tengo hoy de las hormonas y te lo voy a decir rapidito. En breves palabras, tienes que prestarle atención mucho a las actividades que realizas para poder que esa inteligencia emocional se active de una forma a nivel de bienestar. Elimina lo que son actividades que no son saludables para ti. Una que ahorita puedes estar experimentando como graduando, chica y chico que me escuchas, son los pensamientos rumiantes o repetitivos. Elimínalos. Cuando te vengan a tu mente pensamientos negativos, vas automáticamente a reemplazarlos por ese día más feliz de tu vida. Hagamos un ejercicio en este momento. Si estás ahorita sentado, acuéstate o opta por una posición cómoda, recostado. Y allí, en este momento, vas a seleccionar el día más feliz de tu vida. Cierra tus ojos, atento a tu respiración y a la cuenta de 3. Vamos, teachers. 1, 2, 3. Inhalamos. Yo te acompaño. Sostén allí y bota lentamente el aire por la boca. Una vez más. 1, 2, 3. Inhalas. Sostienes allí y botas lentamente el aire por la boca. Vas a traer a tu mente el momento más feliz que has tenido desde el vientre de tu madre hasta los días de hoy. Siente esa imagen que estás teniendo mentalmente. Observa qué ropa tenías puesta. Observa qué tiempo del día era, si era de día, si era de noche, si era en la tarde. Si sientes una brisa fresca que ocupa todo tu rostro, siéntela y quédate con esa emoción. Es muy tuya. Protégela. Quédate con esa emoción que acabas de sentir. Hay mucha preocupación de repente por el futuro y eso te crea ansiedad.
Elimina esa ansiedad focalizado en tu respiración. Una vez más, 1, 2, 3, inhalas, sostienes allí y botas lentamente el aire por la boca. Una última vez, 1, 2, 3, inhalas, sostienes y botas el aire lentamente por la boca. Vamos a ir regresando al aquí y a la ahora. Abre lentamente tus ojos y dime, respóndete allí. ¿Cómo te sientes? A ver, teacher, usted que lo experimentó, ¿cómo se sintió? Muy bien. Ay, sí. Ojos aguaditos, ¿verdad? Sí. Bien. La verdad que sí, tuve mi momento de felicidad. Muy bien, muy bien. Excelente. Eso lo podemos hacer por lo menos una vez al día. Y esa emoción positiva que usted acaba de sentir y que los chicos, estoy segurísima que lo sintieron también, lo puedes reemplazar. El cerebro, esto que ustedes acaban de hacer, se llama neurociencia y es cómo podemos dominar nuestro cerebro. No puede ser lo contrario, teacher. El cerebro no nos puede dominar a nosotros, a pesar de cualquier situación que tengamos en el ambiente. Nosotros tenemos que aprender y ser capaces de dominar nuestro cerebro y de poder activar esas hormonas que necesitamos para nuestro bienestar. Ha sido un placer, chicos, estar con ustedes el día de hoy. Quédense con esa actitud positiva. Los queremos mucho y un abrazo de parte de Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos. Good afternoon. Thank you very much. Thank you. Wow, that was awesome and beautiful. Okay, guys, now let's continue with the topic. Yes, Professor Yasira? Yes, we get here some greetings de parte de Cristel Cueva Montezuma. She's sending greetings to one of the schools, Colegio de Tolay. Hello. Hello. Okay. The reviewing for today, the topic that we have for today, guys, we have the present perfect tense with unspecific expressions. Unspecific expressions. Remember that when we are going to talk, right, or write in present perfect, we need unspecific expressions. Now, the objective for today that you will be able to use the present perfect tense in written and spoken language. And also you will be able to understand several situations in which present perfect tense is necessary to use. The vocabulary for today, guys, and remember that you have to repeat after me and you have to do it at home. Remember that you have to repeat because it's the only way that you can learn. And teacher Yasira is going to repeat after me. She's going to help me. Since. Already. Yet. Would. Never. Very good. Now, when we talk about present perfect tense, we talk about an action that passed, the action that it was doing in the past and is continue in the present. Okay, it was in the past and then in the present. This is the present perfect. And when we are going to write or we talk, there are forms. Hay una forma, okay? In affirmative, we have subject plus have or has and past participle. The verb needs to be done on past participle. For example, I have tried sushi before. I is the subject and we use the verb have. Tried, that is the past participle of tried sushi before. In negative form, we have subject, have or has, plus not. Not is the negative, and then the past participle. Example, I have not tried sushi before. I have not tried sushi before. And when we use an interrogative question, right, we use have or has plus subject plus past participle. Example, have you tried sushi before? Have you tried sushi before? Very good. This is the present perfect form, okay? Now, what happened with the present perfect and the unspecific expressions? We use some of them and we cannot use this one. I'm going to give you the list that we cannot use. Los que no podemos usar, the expressions que no podemos usar cuando estamos hablando en una actividad pasada que continúa al presente. Yesterday, 1 year ago, last week,
when I was a child. Why? Because they are expression of past. Son expresiones que la acción fue echada en el pasado, ¿ok? Y se quedó en el pasado. ¿Cuáles sí podemos usar? Since, already, yet, would, never. And I'm going to give you some examples. I have never been to Italy. I have never been to Italy. She has lived here since 1980. She has lived here since 1980. And the last one example, I have not cleaned my room yet. I have not cleaned my room yet. Okay? Now, there are some differences between them. Sorry, okay? We have since and we have for. There are some differences. Since, it's when we talk about the beginning of the action. And for, it's a period of time. Since, talk about the beginning, and for, period of time. Example, since, it has not snowed since last Wednesday. It has not snowed since last Wednesday. Me está diciendo que no ha nevado cuando desde el miércoles. Se empezó el miércoles. No ha nevado desde el miércoles. And for, it has not snowed here for 9 years. Yes? Okay, I want to send some greetings here to graduandos del IPT de Sitio Prado. I want to say something, quiero decir algo a los chicos que están uniéndose a la clase en Instagram. Recuerden que esta es una clase educacional. Recuerden que hay muchas personas que no pueden chatear, que no pueden mandar mensajes, que no pueden ver la televisión, que no tienen la tecnología y escuchan esta clase. So, vamos a aprovechar este momento. Let's pay attention. Vamos a prestar atención, a aprender, a sacar algo positivo de este momento. Hagamos que nuestro tiempo tenga algo positivo, please. Okay? Thank you, teacher. Thank you, teacher Yasira. Okay. And for, it has not snowed here for 9 years. Me está dando un tiempo, un periodo, 9 años. Okay? Reviewing. Since, at the beginning, and for is a period of time. Let's do this practice. Okay? In this practice, choose the correct answer from the given options. Number 1, you have to choose A or B. It will be since or for. They have been living in France 8 years. A, since, B, for. A, since, B, for. They have been living in France 8 years. I'm giving you the period of time, 8 years. So that's correct. Will be letter B, for. They have been living in France for 8 years. Good. Number 2, I have known Tom 1990. I have known Tom 1990. It will be since or for. I'm giving you the beginning of that, right? A, since, B, for. That's correct. Yes. We got a response here, and we got the number 1, it's B. That's correct, for 8 years. Very good. And number 2 is since. I have known Tom since 1990. Yes, teacher Yosira? Yeah, we want to send some greetings to those people who are joining the class. A lot of people joining the class. We're running out of time, and we have to finish the class. But remember that next week we're going to start with the topics from the currículo priorizado, okay? So don't miss the classes, so it will help you to understand a little bit more, okay? So thank you for joining the class. Thank you for participating. Bye-bye. Take care. See you next Friday, okay? Bye. Take care. Wash your hands. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Conéctate con Estrella. Es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Educativo. Síguenos en Instagram, @CrisolFM Panamá. Somos Más Radio en las redes sociales. Son las 4. Nacional FM y Crisol FM te informan.